Tipramon thani passing the central government by the agreement in Hong Abo hai wai kabang no Delhi program salajaka tabuk IPP BJP hapang the haga trop thimani yablo state government ni cabinet ni bisinte additional TTC khane ni je prostab rohojak mani abo central rohojak tabuk kabama lukurok IPP ni diman tamung kha abo tabuk oksil sawi tong borok tamni baget ni la ni tong borok ni a diman tamung kha tabuk tipramo tha to constitutional solution ni bagi je central government by kok sai tong mani borok ni am man thai sanmu manani phasin borok ni IPP ni khak dikhe no ni diman bo hai tamni bagi tabuk sing ni tong kha ni je lukurok sai tong mani bo hai ambai noro news channel no sab sapaka jorani news tripuri khorang tai kokpin noro no pai play hambai tini short time noro pai chokoi mani nini question ke 2018 o je BJP by alliance ngbai tabuk tang sering hainomla lukurong na ang koina ni musungo joto manui phlang sakang ke chaya bo manui sajaknai bo manui sajagya leader hini tongnai rokno ang obo koina musungo obo nai khel khlai kok sajalang thum ang kok sanan sakam pule ang request simbanar knai ang onukha kisisa channel o mothani kishun neta do angabo to oroki mothani torof theke da saka na ব্যক্তিগত da saka abo clear ya koekjono kok samani গে যে বড়র অন্য কক সামান মান বতো mothani কোনো পদক করে কারণ mothani তো কোনো তাবো জেনারেল সেক্রেটারি বকরে শুধু প্রেসিডেন্ট চিনিছে গে হইতা abo ব্যক্তিগত অঙ্গি মানো বন বাগে ব্যক্তিগত রমনা আছে রিঅ্যাকশন তো রিনা থাঙ্গিয়া হাইপানো যেহেতু নর কনফিউশন জাকা ক্লিয়ার না মতন জাকা आ बेपार आम किसा सावन 2018 जे मानैनो तयै चुक्तिंगि फैक्या आबो दाबिया दिमान्या जों आप्रो साका तिप्रालेन नि जे दाबिनो विवेचना खालामनायनि बागै वान सुकनानि बागै आप्रो कायसा कमिटि खाय मारिनाय जे कमिटि रो तिप्रालेन रिनानि बागै साइटकथम ओ एग्रीमेंट नि बिसिंतिनो कमिटि कायसा खानाका आबुका मॉडलिटी कमिटि नि बिसिंतिनो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल फाइसकया मॉडलिटी कमिटि ओ जेफ्रो कमिटि खाजाका आरो सुदा आईपीएफ तिसिनिया आरो निनि गोबांमा एनजीओ टीएसएफ निनि टीयूकेएस कर्मचारी संगठन गोबांमा एनजीओ मॉडलिटी कमिटि फाइकि जतनो बरक जतनो प्रस्ताव रेखा जमारि मानि परे आपातत जोंनो साका आईपीएफ तिनो साका तिप्रालेन तो ताबो अब बहुत आलोचना विषय तंको आपातत एडिशनल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आरो प्राय 40टा 40 एबाब डिपार्टमेंट रबुय आरो ककबरक एकाडेमी जेता आगिबो साका ककबरक नि परमानेंट जे सल्यूशन मतबनानि बागै ककबरक एकाडेमी हाय गोबांमा मानेति ताकजे विलेज कमिटि नर ग्राम पंचायत नायने दे ग्राम पंचायत तो 3टा स्तर दङ 3टा तया ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद ओके ग्राम पंचायत 5 लाख फैके बंगारो चिनिया एदिसिनिया ग्राम पंचायत रमदे 5 लाख फैके अंके पंचायत समिति 10 लाख कनक ते जिला परिषद 15 लाख ओके बसंका 15 10 25 के 30 लाख ग्राम फायो तब एडिशनी के शुद्ध विलेज कमिटी सिमिसे आरो पंचायत समिति बा जिला परिषद ग्रहण करे अमनो तब ग्राम पंचायत नि सिस्टेम 3टा स्तरत लांनाय तामत लांनाय विलेज कमिटी ता ब्लॉक कमिटी जिला कमिटी खलायै अब निर्वाचित इलेक्टेड हायके
agi tagron di village committee sudu 5 লক্ষ টাকা মানকা কম কম ngatabu village committee hingke block committee ke 10 লক্ষ মানকে 15 অঙ্ক जिला committee clari kete 15 অঙ্কে 30 লাখ পঞ্চায়েত যে রাং মানে সেই মাপি রাং মাননাই কত মুদ্রা কথা আঙ্কে তিতিসিং কাঙ্কে আরো তামিনানে ফান টাইপও বেশি ফাইনাই আর স্কুব্রক অর্থম ওকে এই সব কিছু বিবেচনা করা আন্দোলন মিডিয়ান বিশিংতে আগি বসাও তাবুক বসা নাই টিটিসি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবার আইপিএফ তিনি দাবিয়া আবার আইপিএফ তিনি দাবিয়া আইপিএফ তিনি দাবি সিঙ্গেল দাবি ত্রিপুরা ল্যান্ড কেতাবুক ত্রিপুরা ল্যান্ড বিবেচনা খালাইনা থাকতে ত্রিপুরা ল্যান্ড মানান তো প্রসেস কি চালং নাইকো আপাতত টিটিসি নাগরাদি ইনয় 2019 राज्यसभा आपनी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बो अब बिल तीसाका तीसाबो 2019 राज्य सरकार रहरका राज्य सरकार रहरो राज्य सरकार साबत बीजेपी बा आईपीएफ टी सरकार आ बिल न पास कलाये रि रहरका सरकारी प्रसेस जतन से मानो अब लेना अब 19 20 21 आके सबिका एके अब त्रिपुरानी काम शेष त्रिपुरानी विधानसभा पास कलाई रहरनानै काम पाइ थाका ताबो शुधु केन्द्र जों नासिंगै साब्रिगै दंगो तारातारि जों तो अनेक खन नासिंका जारा दरजरम माय आईपीएफ नि गोबां नेता दरजरम माय आंगै याकारि खालाम थाका जों जारा बागि दं आरो दरजरम दंखौ काम अर्धेक साजा राज्यनि काम पाइ थाका पास कलाये शुधु ताबो 90% पाइजां नाथाय 10% ने पागि तां दरजरम या दंनै बाहनै दरजरमबो जों साब्रलाय दं गाबो 2020 नि बिसिङो ना प्रसेस पाइजा आरो नि बिसिं किजा संशोधन तुनानि बागै किजा अब चिठी चाला चालेङै दंगा गजारो इलेक्शन नगनै अब किजा बाथागि मा दंगा इलेक्शन पाइ 2023 नि परे नरबो जतन नकना जों कतबार थांका दिल्लीआव थांका एके मिश्रा मालायका होम मिनिस्टार हेमंत बिश्व शर्मा जतन मालायजों माने नरम चैनल नरबो कभारेज खाया किन्तु ताम सालायका जों नरन सबाय सापाया आसुक सिबिनाय ओंखाय आं तासिंग नरन जेसाका सिनि मूल दाबि त्रिपुरा ल्যান্ড दाबि टीटीसी सिनिया ना देहिनो टीटीसी नाग्रा दे आपातत मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंते अब 125 अमेंडमेंट खालायो फायै सकबायै टीटीसी ना देहिनो ओंखाय नों पुकुरो आ कतर रमनानि बागै जालबुनान थांका आ कतर नांग्रा लिया पुल्याबो लाइटिया बा पुथि रकमानका आंगाबो खिबि कबनाय दिबा आइनो वनसके ठीक আছে जिनि मूल दाबि त्रिपुरा ল্যান্ড पानो टीटीसी जेहेतु रिनान का जोंहा बय नाय नागिरन एनै दवागो फन्दिति नो ओ कक्सा मोनसे ए आंखौ वानाखा ताबुक जा कक किछु आं सावन देते ओंखाय ताबुक नर तासिं साका त्रिपुरा मथारा गै के आगुका ए आंगाबो सानान मुजंगो किजा ककाय अबसे त्रिपुरा मथानो जदि आ कक साइटं खांके आं त्रिपुरा मथानो दुजरिया कारण अब त्रिपुरा मथादा साका सासाया व्यक्तिगत दाबो बं बेपार किन्तु त्रिपुरा मथा हने जदि साखांके बिल पास अंगि थांका 2019 कुरिओ आपरु त्रिपुरा मथा से आसायाको नों त्रिपुरा मथा आसायनि सिगांसे आ बिल पास अंगै ताबो पार्लियामेंट नि ड्राफ्ट कमिटी आ जागाव डिस्कशन चलितंग रिव्यू ताबुक बरगाबो कैबिनेट रिवय लोकसभा पास लाइके नों थाका ए सब प्रोसेस आपुरो आबो त्रिपुरा मथा जन्मनि सिगांसे नि पाय उनके बर बर साइमाने बा मेटार ओके बाक्साके बं नेदारबो कतालके चिम मातंग माहाय मातंग जागोना आं बरनो साना मुसंगो नरक आसे सानि सिगांनो आबो बिल पास जों फैखा बाइके अब चुक्ति फैखा चुक्तिनि बिसिंतै आईपीएफ टी बीजेपी नि इलेक्टोरल एलायंस नि जे चुक्ति आ चुक्ति अनुसारे नो मॉडलिटी कमिटी खाओ टीटीसी फाइचक पायो आ टीटीसी नो कोइबार चुक्ति खलायना
nung motha kri phano IPF ti kri khang phano se tabuk o TTC mani thangsinai IPF ti bai BJP kaglai thangpano porjonto se TTC mana no nang guarantee saima katabo karon abo Tripura ni pasangi pekha tangi ke 125 amendment hi sabai mani pore abo sudu Tripura ni similia North East ni 10 ta ADC Autonomous District Council abo jotto na jaga khobja oro khaiba chini Tripura ni ke TTC tongkha tabuk kusai tongmani lei tongmani mul karon ke tai 10 ta ni bisingo Nagaland hindi Asamo hindi borong aro tai kicha problem tongko sung borong ni problem somadhan mano se nasing tongo TTC ni chapter already complete tabo a chapter completing jak jodi ke jodi chukti ke phagia ka to hambai ya jak so pokai ango ba chana musungo jungto 2018 o je bumui riwoi TTC karika ta bumui ni bahai bai tai o cha bai bosoi karja ge bumui sara bosoi karja ge to kan bhai na sukti ke tai kuni mani tui phadi a dabino nung sukti khaibo abo mansi na ingka ke aro tai tanga se kubuli tongbo boronso tiprasani bagi tai অতিরিক্ত যদি কিছু তুই ফাইকা TTC লগে abo nang gala hambai ya sab abo singna nang tiprasani sharte tomoro kono IPFT BJP tipra motha atirok hinlaya o tiprasani bagi tam dabi tui faima sung modality committee ni bising tui TTC no pass khlaiye shodo tabo राज्य पार्लियामेंट तो पास खालामनाय सिम बाकी पास खालामनाय नांगया आबो ताबो जोंनो जदि जों प्रेसारि दङ इलेक्शन सिगां जाते इंथन किन्तु इलेक्शन सिगां तो कोनो लोकसभा आक्रिखा किन्तु प्रोसेस थाय कैसा दङ जे प्रोसेस नि बिसिंथि तुइ फायमाननाय जा आ प्रोसेस आंदोलन आउट खालिया आ प्रोसेस नो नि बिसिंथि जों इलेक्शन नि सिगां कारिनान बागै जों चेष्टा चालुलाय दङ आबरनो ओपन खालामनाय उसिया बन बागैनो जों silent kay tong metero buskangni 3 tarik March salo central government ni cabinet achukna ni bagai hakotorni montri bokrok Narendra Modi ringkha cabinet achukna ni bagai a achukmani bisingtui phanoda abono cabinet pass khlainai TTC hai ka batik lai ma बस करनी जे 3 तारीख मार्च अब किंतु बजट अधिवेशन बजट ने खूब सम्मत बस काम आरो तिसेयापानो से आइन नि कैसा व्यवस्था दंगो आंनो तासिं सका आरो काफानो कायाफानो गारि माखै तो काहाम न कायाफानो अबनो आइनो तुइ फन्यानि कैसा व्यवस्था दंगो आ व्यवस्था न जों स्टाडि खालाय पाइजा जों अलरेडी साइ पाइजा जों आबनो ओपन खालाया के पार्लियामेंट तो आं लोकुनो कोइनाय पार्लियामेंट तो काये बतावाना दे काखाय तो परिष्कार नुखा काया फन तावाना दे कारण कायावै बाहाय के कारि तुइ फैना अब IPF ति सैमान अन्तत आं सैमान अब जनरल सेक्रेटारी IPF ति आं रिटायर्ड TCS अफिसार अब बाहाय के कारि तुना ना अब सुं सैमान अजे यागो माया सतांगी परा आं नानो पा मानि पाइग्राला आं कोइते मीडिया नुगै के लासेका 14टा 15टा माला फान गोनां खाति वैथने रेखा उफ TTC मानै फानो जों आपै तंतगलाक मसागला जतखन ना पर्यन्त टिप्रालेन मान्यासा आ टिप्रालेन केबो जदि कारि तुइफि माखाय अब IPF तिनो कारि माननाय तांगे हिंके IPF तिनो अब पुइला दाबि IPF तिनो जतनि कसाम राजनैतिक दल आ बाहाय के कारि तुइफानान जे सूत्र अब IPF तिनि थालिन दंगो abon bagi ang norok no ekdom abo kokrak ke sargo hastene lokurok no de IPF ni pathak tui je sanu abo mansi nai no TTC abo kono chukti khanya nangya tau tamo lokurok ni sani kobo ni Tripura sarkar ni TTC manna ni bagi je kam pai thangka lokurok no koinaya keboni kok ni jalo taklai de abo mansi nai no abo sudu parliament pass nani bepar simi tongsigo a pass nani bagi je procedure abo soli tongo kok khay obose tabu kicha dorjo rombui matong nai karon sung nayo chin boro rok ti prasarok ka dorjo kicha kom
2000 जा किसं तो माने 2017 जे बरमुरा जे कासुमानी आबोने 100% फल जापानो आबोनी जे रिजल्ट न अबंगै दं आबोनी तोरेनो तिनी बीजेपी बाय आईपीएफटी जुट सरकार गठन खालामनानै बिसिंतिनो मडेलिटी कमिटी गठन खालायै तिनी टीटीसी जरा फाइसपायखा आं साननानै मोजंगो तिनी जों जदि आईपीएफटी बाय बीजेपी जुट सरकार जदि अर फाइसपायहांका सीपीएम नो रिडिं खामो ताबुक दिल्ली हिनलाय सुलाय दं माने रिडिं जाखामो न आईपीएफटी बीजेपी सरकार गठन माने परेनो तिनी गोबां मा दल दं न रिंगैयाखै तिप्रासानि डिमान्ड न चेथ्रै आलोचना चलि दङ आबो मकल बाय थांगानि कौनो बिश्वास थाखायदि बास्तव न नायदे आगि रिडिं जाखाबा ताबो रिंजागै दङ ताङै रिंजा आईपीएफटी बीजेपी जे चुक्ति खालामनानै आबो सदा आईपीएफटी बीजेपी नि बिसिं तातंतोन जत तिप्रासानि पॉलिटिकल पार्टी जत बेबार रब आबनते सन्तोष तंगि नखरि पाइतो जाते केबन असन्तोष तांतो